مساء الخير عليكم، جاكم بخير ان شاء الله راكم بصحتكم و vous allez bien, vous allez tous bien j'espère. Aujourd'hui je viens avec une recette qui est la confiture de fraises. Là j'ai 2 kg de fraises et je rajoute 2 kg de sucre. Donc il n'y a pas de, il n'y a pas de secret. On fait du sucre, hein. C'est pour ça que la confiture c'est super sucré. Alors ce que je vais faire, je vais mélanger avant de rajouter le deuxième kilo. Donc je vais mélanger. Voilà. Incorporer. Le deuxième kilo. Je mélange le sucre. Quand on aura rajouté le sucre, on rajoute du jus de citron. كي نكملوا مع السكر نزيدوا لها عصير الليمون هكذاك. علاش pourquoi le jus de citron? Parce que ça joue le rôle de la pectine. Vous n'avez pas besoin d'acheter de la pectine, d'accord? Vous n'avez pas besoin d'acheter aussi, bon, si vous trouvez tant mieux. Nous on trouve pas le sucre spécial confiture, mais vous mettez un sucre normal, سكر عادي, وديروا لها عصير الليمون. alors la pectine بالعربيه هكذاك نخلطها, نزيد لها هادو لي 2 كيلو. هذه حبه كبيره هنا, نزيد نخلطها. شفتوا شحال السكر؟ صح استناو عندكم 2 كيلو على بالها, 2 كيلو 1 كيلو دو فريز ولا 1 كيلو دو fruits pour 1 كيلو de fraises pour 1 kg de sucre, hein. Là c'est pareil, je remélange bien. Donc واش ندير, donc زدت له les 4 cuillères à soupe de citron, ça rejoue le rôle de la pectine. Je mélange et je laisse une nuit au frigidaire. La كاملة في الفريجيدير إن شاء الله. Et ça va être magique, ça va passer la nuit et je reviens tout de suite. À tout de suite. Voilà, ça a passé la nuit, c'est magique. Et je suis revenue. باش نوريلكم, regardez كيفاش ولات هذاك السكر داب, شوفوا ولا ان سيرو. دونك انا حطيت البارتي في الطوينجره تاعي هذه الصغيره هايليك. واش ندير قبل ما نحطها فوق النار؟ جو في لا ميكسي. حنا نحبوها شويه ولا بيان ميكسي. Je vérifie. Très bien. Il y a encore des morceaux, mais c'est bien. Voilà. Donc, نبداو على بركة الله نديرو لا كونفيتور ديالنا. Voilà. Donc انا je l'ai mixé comme شفتوا comme ça. ودوك تشوفوا. Alors, en général, c'est entre 15 et 20 minutes. À mon avis, ça sera 15 minutes, peut-être 10-15, parce que je vous ai mis une petite quantité. Le كنديرو طنجرة كبيرة وعالية, ça va faire à peu près 15 à 20 minutes, 20 minutes plutôt. Voilà. Donc ça va chauffer. Chauffe. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que ça va donner? Donc تشوفوا دوك درنا هكذا ليكوم هي سي لا موس يجي من الفوق, هادوك سي دي بيبان. هاي ليك ليكوم بدات, هاي ليك نحيوها. الوغ ليكوم هذيك كي تنحيوها على بالكم vous pouvez la manger, vous la jetez pas, vous pouvez faire sorber بها des glaces, vous pouvez la mettre dans un bocal et vous faites des glaces, des sorbets avec à la fraise. هذه لا موس هذه
كاين اللي ياكلوها بيان سور وتقدروا ديروا بها لا كلاص. هي بدات درنا هذه اللي كما تشوفوا. شوفوا شوفوا نحيها نحطها في طبيسي هكذا، ماشي طبيسي جو لي با ميت في طبيسي جو لا ميتر لا معليش. فوالا نحي. Là, comme un que moi j'en ai, mais je préfère faire avec ça, avec la cuillère en bois. أنا مازال في بكرية. شفتوا بقات حبة. هايلك حبيبة هذه. Voilà, vous pouvez faire comme ça, comme تحبوا, ou là vous pouvez laisser entier, comme je vous ai montré. Vous faites cuire tranquillement. Après vous mettez dans les pots. Il n'y a pas mieux, Wallah, il n'y a pas mieux de faire maison. Ça prend un peu de temps, mais on ne fait pas tous les jours la confiture. Vous faites une grande quantité. Donc au minimum au niveau température. Alors là, c'est normal qu'elle soit un petit peu liquide. Quand je vais éteindre, vous allez voir que en refroidissant, elle va un petit peu devenir gélatineuse. فوالا رانا كملنا. شوفوا كيفاش راهي. شوفوا هاي ديك لا كونفيتور. دوكا كي تبرد تزيد تجمد كتر وكتر. فوالا هكذاك راكم تشوفوا. هاي ديك كيفاش ولات. فوالا دونك واش ندير؟ دونك نحطها خليها تبرد شويه هكذاك. نخلطها شوف باش تبرد رابيدمون. نحطها لهنا في هذا في البلاره. جو لا مي دون مون بو ا كونفيتور. بون سي ان بو que j'ai récupéré. Si vous avez des pots, vous les récupérez, vous les gardez. Donc je mets dans le pot et après je vais vous montrer la stérilisation naturelle. Donc on ouvre comme. Alors la stérilisation en arabe, je sais pas. La stérilisation باش ما تغليوهاش ou je sais pas quoi. نديرها لكم naturel ودوك تشوفوا كي ديروا هنايا la confiture ديالكم في le pot, ça peut se garder, la confiture peut se garder jusqu'à 3 ans. D'accord? كي تحلوها bien sûr, il faut la consommer, ça ne dure pas 3 ans. Elle est stérilisée naturellement dans un placard. Vous mettez bien la date, d'accord? C'est très important. Vous mettez bien la date. Bismillah. نعمر. قبل ما نوري لكم كيفاش تغلقوا عليها شوفوا كيفاش جات واحد لا كولور ما نقولكمش. فوالا ما نعمرهاش حتى الفوق. ما نعمرهاش حتى للفوق. واش ندير؟ نغلق ونروح نشلل هذه باش نحيك باش ما تلصقش. سي ميو نشلل هذه نغلقها ونشللها داكوغ ونولي لكم. دونك شوفوا راني درتها راكم شفتوا. خليت الهواء هنا. واش ندير بور لا ستيريليزاسيون ناتوريل؟ واش ندير؟ نغلقها مليح ونقلبها ونخليها هكذا. فوالا نخليها هكذا. انا خليتها اون بو لا ليسي اون ماتيني. انا خليتها اون جورني مقلوبه هكذا. هذاك لير اللي داخل شوفوا الهواء اللي داخل راكم تشوفوا الهواء il va stériliser naturellement notre pot de confiture. فوالا وكي تجيو تحلوا لا كونفيتور دوك تسمعوا كلاك. داكوغ هذاك لو كلاك هذاك تسمعوه نورمالمون. لا ما تسمعوش ça veut dire que vous n'avez pas bien fermé. vous fermez bien وتقلبوه وتخليوها هكذا. انا نخليها بوندون اون جورني. فوالا دونك ندير لكم مازالها سخونه بصح دوك نديرها لكم واحد الطبيسي باش تشوفوا لا كولور ديالها شحال هايله. شوفوا دوكا لا كونفيتور درتها في طبيسي صغيره وما ديروها وين تحبوها باش نوري لكم برك. شوفوا كيفاش هذه سخونه. راهي سخونه راهي تحرق. مي حبيت نوريها لكم ديجا كيفاش راهي. Quand elle va, pardon, je suis peut-être trop près, je sais pas. Quand elle va refroidir, ça va durcir. Donc elle est toute chaude. Elle est vraiment très chaude. Elle a une couleur. Regardez la couleur. Donc il reste des morceaux, hein. Vraiment, j'ai laissé quelques morceaux, mais une couleur magnifique. Donc ça m'a pris à peu près 15 minutes, hein, la cuisson dans une petite marmite. لا كولور شابه تشهي وريحتها ما نقولكمش. غير ريحه برك تشهيكم. شوفوا regardez comme elle est onctueuse bien. Ni gélatine ni pectine ni rien. Fraise, sucre
Jus de citron. Jus de citron, c'est ça, c'est le jus de citron qui fait le rôle de la pectine. Hein. C'est le jus de citron qui fait le rôle de la pectine. عسل الليمون. واش عندكم فريز سكر عسل الليمون. عسل الليمون هو يدير الدور تاعو تاع لا بيكتين. الوغ لا بيكتين ولا غير نحوس عليها لو كنت تعرفوا الاسم قولوهولي. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Je réponds à tous vos commentaires. Là, عندكم أسئلة بعثوا لي ميساج خاص راني نجاوب عليكم كاملين واحد بواحد. Et je vais créer aussi un groupe Facebook. Je crois que c'est pratique, le groupe Facebook les recettes de Habiba, pour vous annoncer les prochaines recettes que je vais mettre. S'il y a des questions, voilà, ça en partage, pour partager vos recettes, partager vos réalisations, partager les recettes que vous avez, les réalisations que vous avez faites de mes recettes, etc. رايح نحل groupe تاع فيسبوك ان شاء الله. وهكذا باش نتوما تاني تبارطاجي واش درتوا لي روسيت دياولي، لا عجبوكم ما عجبوكمش. هذه هي فريمون انا جو دون لو ماكسيموم، وان شاء الله نجيكم ان شاء الله avec d'autres recettes. Ou abonnez-vous, enfin dites à vos amis de s'abonner pour profiter des recettes et restez connectés inchallah. En tout cas, merci, merci, merci. Je vous embrasse très très fort. يعطيكم الصحة اللي راكم تبعوا فيا. نسلم عليكم كامل واحد بواحد في كل مكان. وإن شاء الله نسيبكم بالصحة والهنا يا ربي. J'espère vous trouver en très bonne santé. Et à la prochaine recette, Inch'Allah. Je vous embrasse. Bye.